Oke, kembali lagi dengan YouTube channel kita yang masih fokus tentang membahas soal-soal di listening TOEFL. Nah, kemarin kita mulai membahas problem pertama di part A. Nah, di part A soal TOEFL listening itu ada 30 soal, terus ntar ada part B dan juga part C. Kita masih bahas di part A di sini, masih membahas dialog yang nggak panjang, dialognya pendek-pendek. Itu yang ada di 30 soal part A. Nah, di unit 2 ini itu berisikan problem selanjutnya. Problem atau masalah-masalah di masalah yang kedua, yaitu yang paling juga sering keluar di soal TOEFL part A listening itu adalah masalah how to say yes I agree and I don't agree with that. Nah, di situ we need to take a look. Jadi gimana sih bilang in English how to say yes I agree and no I don't. Nah, atau agreement, how to say agreement and how to say disagreement in English. Nah, di sini kita harus paham beberapa phrase, beberapa frase, beberapa bahasa untuk bilang iya aku setuju dan aku nggak setuju. Nah, yang pertama kita bahas dulu di sini ada beberapa poin how to say yes I agree. Nah, jadi again di semua soal TOEFL listening, pertanyaannya pasti di semua soal listening part A, 30 soal awal dari listening itu nanyanya pasti respon dari speaker yang kedua. Jadi misalnya respon di speaker kedua itu iya aku setuju. Nah, di sini ada beberapa frase, ada beberapa phrase yang we can use in English to say yes I agree. Nah, yang pertama di sini ada so do I atau me too, itu sama aja. Ya, bedanya apa so do I dengan me too? Ini ada berhubungan dengan grammarnya. Jadi misalnya speaker A bilang I like banana, and then speaker B say respon dengan so do I. Nah, tapi kalau misalnya I'm not feeling good today, I feel blessed today, and then you could say me too. Nah, di situ I feel blessed atau I'm happy today. Nah, we can say me too. Nah, di situ bedanya so do I dengan me too di permasalahan grammar, menggunakan verb di dalam kalimat. Jadi kalau misalnya verb di kalimatnya itu kata kerja, mau say iya, aku begitu juga, itu pakai so do I. Tapi kalau misalnya verb di dalam statement itu bukan sebuah pekerjaan, contohnya kayak tadi I'm happy today, pakai verbnya itu bukan pekerjaan tapi hanya to be, ya jadi merespon iya aku juga dengan menggunakan me too. Itu perbedaan tapi intinya sama aja untuk to say yeah I agree. Nah, terus neither do I, itu juga mau bilang yes I agree. I don't either. Nah, who wouldn't? Ini juga sering keluar di soal TOEFL. Atau isn't he though, isn't she though, atau isn't it though, itu kan artinya iya kan. Atau juga bisa I'll say, ini juga sering keluar di soal TOEFL. Jadi kalau misalnya speaker B bilang I'll say, artinya iya aku setuju. Atau I couldn't agree with you more. Nah, I couldn't agree with you more. Nah, di sini ada tanda star, I don't either. Nah, kenapa ada tanda star di situ? Nah, jadi kalau misalnya I don't either, itu artinya adalah aku setuju dengan hal yang tidak. Nah, kalau misalnya tadi di contoh yang pertama aku sebutkan, aku suka pisang, bahasa Inggrisnya I like banana, terus teman yang kita ajak ngobrol itu juga suka pisang, so he atau she can say, yeah, so do I. Tapi kalau misalnya dia nggak suka banana, kedua-duanya tidak suka, and then the conversation start with I don't like banana, and then the speaker A could say I don't either atau neither do I, sama aja. Oke, jadi kalau misalnya setuju tapi untuk hal yang tidak, di situ kita bisa menggunakan neither do I ataupun I don't either.
Nah, you can say that again. Ini juga paling sering keluar di soal TOEFL. Nah, hal ini, I couldn't agree with you more, itu harus hati-hati. I couldn't agree with you more, artinya aku sangat-sangat sependapat dengan kamu. Tapi di part disagreement, ada kata yang hampir mirip, yaitu I couldn't agree with you less. I couldn't agree with you less, artinya aku sangat tidak sependapat denganmu. Jadi, kita harus mendengarkan setiap frase itu sampai habis. Ya, ujungnya less ataupun more, jangan sampai salah. Oke, nah untuk disagreement ataupun agreement, aku setuju ataupun aku tidak setuju, ataupun di soal listening yang lain, again, hal yang paling penting adalah perhatikan intonasinya, ingat intonasinya bagaimana, apalagi untuk hal setuju dan tidak setuju, pasti intonasinya, ekspresinya itu jelas beda. Ya, jadi kalau misalnya aku setuju, aku tidak, like this, I don't think so, itu nggak mungkin bilangnya dengan hal yang happy misalnya, tapi dengan hal yang sedikit complaining, like I don't think so, ya, atau I can't say I agree, ya, something like that. Jadi harus diperhatikan, penting sekali perhatikan intonasi dari speaker B. Nah, kita sekarang langsung aja ke exercise. Di sini ada 5 soal. Di exercise ini ada 3 pilihan jawaban. Nah, let's take a look the first question. Ya, jadi I will play the audio and then here it is. Number 1. What did you get Susie for her birthday? Didn't you read the invitation to her party? She said she didn't want anyone to bring any... Wait. Oke, ini dia audionya. Tadi sorry ada sedikit trouble. Okay, this one. Point 2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Yep, again pertanyaannya what does the man mean? Nah, the man mean di situ adalah speaker B yang memberikan respon, memberikan reaksi dari pernyataan speaker A. Jadi speaker A bilang atau yang mereka bicarakan masalah research paper dengan final exam. I'd rather prefer final exam rather than, katanya tadi, I would rather prefer final exam daripada research paper. Nah, terus ada kata-kata me too. Me too tadi adalah how to say yes, I agree. Jadi, me too. Research paper takes a lot of time. Nah, apa maksud dari kata-kata si speaker B tadi adalah he prefers taking a final exam. Jadi jelas jawabannya adalah A di situ. Nah, coba kita lanjut ke nomor 2. Let's see. Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? Yep. How was the woman feel about the first chapter? Jadi tadi dia ada ngomong kayak comparison first chapter dengan the other chapters. Nah, di situ maybe we need to look back, like listen again. Nah, ini dia nomor 2. There's a more difficult. First chapter in the statistics. Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple. Okay, this first chapter in the statistic book seems pretty simple, comma. But I'm sure the other chapters are more difficult. Okay, but I'm sure the other chapter are more difficult. Nah, itu statementnya. Terus kita dengerin responnya bagaimana. I think you're probably right about that. Okay, I think you're probably right about that. Itu sama juga dengan, iya, aku setuju, aku sependapat dengan kamu. And then,
the question pasti pertanyaannya adalah apa maksud dari reaksi si speaker B tadi. Let's see. How does the woman feel about the first chapter? Okay. How did the woman feel about the first chapter? Sama juga dengan pertanyaan what does the woman mean? Sama aja. Jadi di situ jawabannya adalah speaker A yang laki-laki tadi bilang chapter 1 ini lebih mudah daripada chapter-chapter selanjutnya. Terus si perempuan setuju dengan pernyataan tadi. So, it was difficult, but she understood it. No. It wasn't useful. It wasn't very useful. No. It's probably easier than the other chapter. Nah, jadi pertanyaannya tadi, bagaimana tanggapan si perempuan tentang first chapter? And then yes, the answer absolutely is C. Okay, one more. Number 3. Let's take a look. Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. Wow, oke, agak sedikit panjang. The university should, wait, kita ulang sekali lagi. Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. Okay, should make it easier for the student to register for the classes. I couldn't agree with you more. Okay, nah di sini How- again, How does the man feel about the woman's idea? yep, of course pertanyaannya tentang si reaksi speaker yang kedua. I couldn't agree with you more. Jadi dia sangat sependapat dengan statement speaker A. So kalau kata-katanya seperti itu, I couldn't agree with you more, atau neither do I. Nah, itu artinya adalah biasanya jawabannya itu jelas, ya. Di ABCD-nya aku setuju atau aku tidak setuju. Tadi frase yang harus digarisbawahi adalah I couldn't agree with you more. Artinya aku sangat-sangat setuju. He completely disagree itu jelas bukan. He doesn't believe. Nah, hal-hal yang negatif biasanya bukan jawaban. So, langsung aja jawabannya adalah he thinks it's a good one. Jadi maksudnya di situ adalah dia berpikir it's itu tadi adalah pernyataan si speaker A, it's a good one. Adalah hal yang baik, saran yang baik. Alright, so I think that's all. Untuk masalah agreement and disagreement. Nah, di sini soal untuk listening TOEFL di Part A itu banyak permasalahan ini. Gimana cara bilang aku setuju ataupun aku tidak setuju, and then the variety of phrases, ya, the variety of ways, the statement, how to say that, how to say yes, I agree, and no, I don't. Okay, so I think that's all for today. Yep, thank you very much, guys. And then I think better if you guys wanna share your thought about this channel, about this video through the comments. Yeah, thank you, guys. And then I'll see you for next video. Bye.